Hello everyone, in this video we are going to talk about Pons and Pontine syndromes. So before talking about Pontine syndrome, you should watch my video on the basics. So this match I am like different tracks or So in this video we'll be talking strictly regarding the Pons. And Pons match I am different fiber decosit different tracks different lemniscus different nuclei तर त्यसमा हामीलाई important nuclei बारेमा मात्र हामी डिस्कस गर्छौं which are clinically significant. So let us start our video on this. So हाम्रो Pons भयो, this is the dorsal side of the Pons, and त्यसपछि now I am making middle cerebellar peduncle. So your middle cerebellar peduncle भयो. Now I am going to make the ventral side of the Pons. So this is our ventral side of the Pons, and we can see that यो पन्सको यतातिर उभइरहेछ. On this side we find an artery. This is known as our basilar artery, जुन चाहिँ हाम्रो ventral side of pons मा रन गरिरहेको हुन्छ. Let us see now different tracts which are coming here. त्यसको भन्दा अगाडि चाहिँ let us make a midline section हैन. यो midline को वरिपरि चाहिँ हाम्रो यसले ponsलाई दुईटा भागमा डिभाइड गरिरहेछ. So let us see different tracts in the pons. जसमा सुरुमा we are seeing this tract which is running more ventrally. This is known as the corticospinal tract. So corticospinal as well as the corticobulbar tract which is coming here. अब corticobulbar tract ले चाहिँ के गर्छ, ब्रेन स्टेम न्यूक्लियरलाई सप्लाई गर्छ. सो थर्ड क्रेनियल लब, फोर्थ क्रेनियल लबको न्यूक्लियरलाई अलरेडी सप्लाई गरिसक्यो. यो लेभलमा हाम्रो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियसहरुलाई पनि अलरेडी सप्लाई गरिसक्यो. नाउ दिस corticospinal tract is going to supply nucleus ambiguous including the 9th and 11th cranial nuclei as well as the 12th cranial nuclei. के ठीक छ. So already supply at the trigeminal level चाहिँ हाम्रो at the pontine level भइसकेको छ है. So this corticobulbar tract is only supplying the contralateral side of nucleus in the medulla. So यो कुरा चाहिँ याद राख्नु. अनि corticospinal tract ले त हाम्रो contralateral side spinal cord लाई पुरै spinal supply गरेछ, यो त हाम्रो थाहा छँदैछ. On the medial side we find a lemniscus. This is known as the medial lemniscus. So this is medial lemniscus. अनि on the अझै पछाडि हामीले जाँदाखेरि एउटा अझै फ्यासिकुलस भेट्छौँ के. यो फ्यासिकुलसले चाहिँ हाम्रो 6th cranial नर्भलाई 3rd cranial नर्भसँग अपोजिट साइडमा कनेक्ट गरिरहेछ अलङ विथ भेस्टिबुलर कनेक्सन एज वेल एज अदर कनेक्सन फ्रम द स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड मसल्स है. सो यो दिस इज आवर मिडियल लङ्गिट्युडनल फ्यासिकुलस. अनि देयर आर टु इम्पोर्टेन्ट न्युक्लियाई जुन हामीले यो लेभलमा हेर्छौँ हैन. सो यता चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि दिस इज आवर 7th cranial nerve nuclei and this is our 6th cranial nerve nuclei. So 7th and 6th है. So 7th cranial nerve nuclei छ अनि सँगसँगै हामीसँग 6th cranial nerve को nuclei पनि छ. And we also find a lemniscus. This is our spinal lemniscus है. So spinal lemniscus चाहिँ हाम्रो यो साइडमा छ. This is our spinal lemniscus है. Now let us see this अलिकति डिटेलमा. So स्ट्रक्चरहरुलाई एकचोटि फेरि नेम गरौँ. corticospinal tract है, medial lemniscus, medial longitudinal fasciculus, 7th nerve nuclei, 6th nerve nuclei, and we have this spinal lemniscus. मैले डेलिबरेटली नै यता पोन्टाइन न्युक्लियस बनाएको छैन बिकज सी पोन्टाइन न्युक्लियसमा आउने फाइबर भनेको फाइन टच सेन्सन हो क्या. फाइन टच सेन्सन अफ फेस इज नट एज इम्पोर्टेन्ट एज इट इज इम्पोर्टेन्ट फ्रम द रेस्ट अफ द बडी. फेसबाट इम्पोर्टेन्ट सेन्सन भनेको पेन टच टेम्परेचर सेन्सन हो विच विल बी टकिङ अन द सब्सिक्वेन्ट पार्ट इन द मेडुला. किनभने मेडुलरी न्युक्लियस द्याट इज द स्पाइनल न्युक्लियसमा मात्र यो सेन्सनहरू आइरहेछ. वी क्यान सी ट्राइजेमिनल न्युक्लियस चाहिँ यो ठाउँबाट बिगिन हुन्छ बट वी आर नट एक्चुअली एप्रिसिएटिङ इट. ठीक. सो ट्राइजेमिनल न्युक्लियसको चाहिँ हाम्रो माथि एक्चुअलमा माथिको लेभलमा हामीले प्रेजेन्ट गर्छ, स्पेसली इट्स प्रेजेन्ट द मिड ब्रेन. सो यो हाम्रो इम्पोर्टेन्स है. एन्ड युजली द ब्लड सप्लाई चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आइरहेछ, इट इज कमिङ फ्रम द के भन्ने भन्दाखेरि बेजिलर आर्टरीबाट आइरहेछ. एज वी हेभ डिस्कस द न्युक्लियस होइन 5th cranial nerve को के हुन्छ, दिस इज द प्रिन्सिपल पोन्टाइन न्युक्लियस, दिस इज सेन्सिटिभ न्युक्लियस द्याट वी आर टकिङ. त्यहाँबाट माथि एक्सटेन्सन हुन्छ, दिस इज द मेजेन्सेफेलिक न्युक्लियस. तल जान्छ एट द अप टु लेभल अफ C1 C2 सम्म. दिस आवर स्पाइनल न्युक्लियस. सो स्पाइनल न्युक्लियस छ, प्रिन्सिपल पोन्टाइन न्युक्लियस छ, मेजेन्सेफेलिक न्युक्लियस छ. अल दिस न्युक्लियस आर इम्पोर्टेन्ट है. अनि जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रोप्रियोसेप्टिभ सेन्सन गइरहन्छ, यहाँ फाइन टच सेन्सन गइरहन्छ, यहाँ इम्पोर्टेन्ट सेन्सन हाम्रो पेन टच टेम्परेचर गइरहन्छ विच इज प्रेजेन्ट हाम्रो तलतिर प्रेजेन्ट छ क्या. And also at this level we also find even in the lateral portion है. So एकदमै lateral portion मा हामीले के भेट्छौँ, we find the sorry not in the lateral portion, sorry in the medial portion है, अलिकति slightly medial to this nucleus हैन, we find another nucleus that is the motor nucleus of the trigeminal. Usually यो nucleus को नि involvement very commonly in diseaseहरुमा चाहिँ भइरहेको हुँदैन. That is why I have not mentioned this here. Anatomically चाहिँ we can see these diagrams है. अब let us see what are the different lesions that we get in pons. So pons मा चाहिँ हाम्रो पहिला त्योभन्दा अगाडि लेट अस मेक सर्टेन फाइबर्सहरू है. एज वी हेभ अलरेडी सेट 6th नर्भको फाइबरहरू यसरी आउँछ, 7th नर्भको फाइबरहरू चाहिँ कसरी जान्छ त यसरी आउँछ अनि ल्याटरली हुँदै जान्छ क्या. सो दिस 6th नर्भ फाइबर, देयर इज 7th नर्भ फाइबर है. सो लेट अस मेक सम डायग्राम्स. वेनेभर देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ corticospinal tract है. सो corticospinal tract को इन्भल्भमेन्ट भइरहेछ. अलङ विथ द्याट देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द 6th cranial nerve fiber एज वेल एज 7th cranial nerve fiber. यो एउटा सिन्ड्रोम हो जसमा चाहिँ हाम्रो 6th cranial nerve र 7th cranial nerve को फाइबर एकैचोटि इन्भल्भ भइरहेछ. अलङ विथ द्याट देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द corticospinal tract. दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट सिन्ड्रोम द्याट वी स्टडी इभन इन ENT सब्जेक्ट्स द्याट नोन एज Miller-Gubler syndrome. So Miller-Gubler syndrome. So Miller-Gubler syndrome मा के इन्भल्भमेन्ट भइरहेछ, देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द 6th cranial nerve, 7th cranial nerve fiber as well as there is involvement of corticospinal tract. So 6th cranial nerve को इन्भल्भमेन्ट भयो भने देयर इज ल्याटरल रेक्टस पाल्सी. सो आइबल चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्छ त
on the medial side ma deviate huncha. So there is lateral rectus palsy. On the same side 7th cranial nerve ma there is ipsilateral facial nerve palsy. So facial usko yo face bhayo हैन अनि उसको यही साइडको फेसियल नर्भ ड्यामेज भएको छ नि सेम साइडमा उसको के भइरहेछ देयर इज ड्यामेज टु द फाइबर्स अफ द फेसियल मसल अन द सेम साइड ठिक छ अर्को देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट एन्ड बिकज अफ द इन्भल्भमेन्ट अफ द कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि उसको कन्ट्राल्याटरल साइडमा चाहिँ के भइरहेछ देयर इज हेमिप्यारेसिस सो नर्भ यो ठाउँमा ड्यामेज भइरहेछ सो देयर इज लिजन मिडल गुलारमा यतातिर लिजन छ and that is resulting into facial nerve damage on the same side whereas also damage to the eye on the same side whereas there is contralateral hemiparesis. This is also sort of crossed hemiparesis. यो कुरा पनि हामीले थाहा हुनुपर्छ ठीक छ. So this is regarding Millard-Gubler syndrome. अब next syndrome that we are going to see is another syndrome है. So Millard-Gubler syndrome चाहिँ हाम्रो भयो. अब now we are talking about next syndrome and that is our fovile syndrome. So fovile syndrome मा चाहिँ हाम्रो lesion कहाँ छ त let us see that. In fovile syndrome, there is involvement of the corticospinal tract, there is involvement of the medial lemniscus, there is involvement of the medial longitudinal fasciculus. Some say there is involvement of the 7th as well as 6th cranial nerve nuclei. Some authorities believe that there is involvement of the fibers of the 7th cranial nerve with involvement of the nucleus of the 6th cranial nerve. But for convenience sake, I have mentioned that 7th or 6th cranial nerve nuclei are being involved. It doesn't make any difference because involvement of the nuclei or fiber involvement. Both are having the same manifestation as element kind of a lesion. Right? So this syndrome that we have made in this diagram, this is known as the fovile syndrome. So fovile syndrome चाहिँ के भइरहेछ त there is involvement of the corticospinal tract, there is involvement of the medial longitudinal fasciculus, right? There is involvement of the medial lemniscus and there is involvement of the 6th as well as 7th cranial nerve. So there is lateral rectus palsy. So lateral rectus palsy suppose हाम्रो lateral rectus palsy भन्छ there is medial deviation हुन्छ सेम साइडमा हाम्रो के हुन्छ फेसको लस भएको हुन्छ corticospinal tract को कारणले चाहिँ there is involvement on the contralateral side of the face. Suppose यो साइड हाम्रो ड्यामेज भएको छ भने यो साइडमा corticospinal weakness हुन्छ medial longitudinal fasciculus को इन्भल्भमेन्ट को कारणले there is internuclear ophthalmoplegia. So INO internuclear ophthalmoplegia को बारेमा I have talked in detail regarding the stroke को भिडियोमा एकदम डिटेल भनेको छु त्यो भिडियोहरुमा हेर्दा हुन्छ and also there is involvement of the medial lemniscus. So medial lemniscus को इन्भल्भमेन्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ contralateral साइडमा हाम्रो crude fine sensation like proprioception stereognostic sensation चाहिँ usually they are lost on this side right. So usually stereognostic sensation lost हुनलाई cortical stroke हुनै पर्छ. So stereognostic manifestation हुँदैन but proprioception अनि यो सेन्सनहरु चाहिँ यहाँ lost हुन्छ. That is about fovile syndrome ठीक छ. So the two important syndrome that are important in pons हामीले यो डिस्कस गर्यो. So pons को मेन सप्लाई भनेको बेजलर आर्टरी हो. So depending on the branches है minor perforating branch of the basilar artery कसरी इन्भल्भ भइरहेछ it can result into different syndromes in the pons जसमा हामीले important syndromeहरुमा एउटा Millard-Gubler syndrome को बारेमा कुरा गर्यौं and we also talk about fovile syndrome. अरु पनि syndrome छ but before that let us revise it हैन हामीले यहाँ के हेर्यौ त. So यो हाम्रो section of pons हो जसमा चाहिँ we can see the corticospinal tract, the medial lemniscus as well as the medial longitudinal fasciculus जुन चाहिँ हाम्रो medial plane मा रन गरिरहेछ. We can see the 7th cranial nerve fiber as well as the 6th cranial nerve nucleus अनि यिनीहरुको फाइबरहरु चाहिँ यिनीहरु यसरी क्रस गरिरहेछ. So we can also see that है यो ठाउँमा we can also see the middle cerebellar peduncle and middle cerebellar peduncle बाट चाहिँ हाम्रो it is carrying the sensation to the cerebellum from the level of pons है. So frontoponto cerebellar fibers हरु पनि यहाँबाट गइरहेको हुन्छ. यो येलो कलरमा हामीले सेट गरेको द्याट इज आवर Millard-Gubler syndrome जसमा इन्भल्भमेन्ट अफ द 6th cranial nerve भइरहेछ 7th cranial nerve को इन्भल्भमेन्ट छ एन्ड अल्सो देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द corticospinal tract that will result into contralateral weakness, lower motor neuron facial nerve palsy and ipsilateral 6th cranial nerve palsy. So यो पेशेन्टमा हामीले के देखिरहेछौँ लिजन यहाँ छ यो लिजनको कारणले आई यो साइडमा यतातिर आइरहेछ बिकज यो साइडतिर डेभिएसन भइरहेछ बिकज सेम साइडको lateral rectus palsy छ. देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द element facial weakness and contralateral साइडमा we can see hemiparesis. This is known as the crossed hemiparesis. Hey, so there is crossed hemiparesis just kind of there is facial weakness and also body weakness on the contralateral side. ठीक छ. So यो हामीले यहाँ हेरिरहेछौँ. The next syndrome that we discussed is fovile syndrome. So fovile syndrome मा चाहिँ हामीले के देख्यौँ त corticospinal tract को इन्भल्भमेन्ट देख्यौँ, मिडल लेमिस्कस को इन्भल्भमेन्ट देख्यौँ है, मिडल लongitudinal fasciculus को इन्भल्भमेन्ट थियो, 6th cranial nerve nuclei र 7th cranial nerve nuclei है. So के देख्यौँ त corticospinal tract को इन्भल्भमेन्ट छ, medial lemniscus, medial longitudinal fasciculus, 6th cranial nerve fiber as well as the nucleus of the 7th cranial nerve. त्यो पनि हामीले यहाँ देख्यौँ. So in fovile syndrome corticospinal tract को इन्भल्भमेन्ट कारणले contralateral weakness हुन्छ, MLF को इन्भल्भमेन्ट कारणले internuclear ophthalmoplegia हुन्छ, medial lemniscus कारणले contralateral loss of vibration fine touch proprioception हुन्छ, 6th cranial nerve को इन्भल्भमेन्ट को कारणले there is ipsilateral 6th nerve palsy and ipsilateral 7th nerve palsy due to involvement of the 7th nerve. So यो कुराहरु थाहा हुनुपर्छ. The next syndrome that we are going to talk is lateral pontine syndrome.
lateral pontine syndrome को अर्को नाम हो Mary Fox syndrome. So Mary Fox syndrome मा चाहिँ के हुन्छ, let's see that. There is involvement of the lateral part of the pons है. So lateral part of the pons मा हाम्रो दुईटा important structureहरु छ. One of them is the middle cerebellar peduncle and another is the spinal lemniscus. So spinal lemniscus को involvement भयो भने there is contralateral loss of spinothalamic tract है. So spinothalamic tract को sensation like pain, crutus temporis is lost on the contralateral side, as well as due to involvement of the middle cerebellar peduncle there is ipsilateral ataxia as well as pass pointing. यो कुरा पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, ठीक छ. So this is about lateral pontine syndrome. There is another syndrome that is known as Raymond-Keston syndrome. So Raymond-Keston syndrome मा चाहिँ सेम हो क्या, Miller-Guebler syndrome जस्तै हो, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि if the lesion is not extending up to the 7th cranial nerve fiber, if the lesion यतिसम्म मात्र छ, then that is known as Raymond-Keston syndrome जसमा corticospinal tract को involvement छ and 6th cranial nerve को fiber को involvement छ. So there is lateral rectus palsy with contralateral side hemiparesis that is developing in Raymond-Keston syndrome. As I've said है, अघि मैले डायग्राममा बनाएको थिएँ नि हैन. सो अघिको डायग्राम मैले के भनेको थिएँ, on the ventral side of pons there is an artery that is known as the basilar artery. अब यो हैन कि basilar artery will only be involving on the one side. If there is involvement of the main trunk of the basilar artery, it will involve the corticospinal tract on the same on both the side के. So दुवै साइडको corticospinal tract गयो भने यो मान्छेमा के हुन्छ, upper limb on both side will be damaged, lower limb on both side will be damaged. That is known as quadriplegia. तर यो मान्छेमा के छ, 6th cranial nerve is intact हैन, and because of the same reason हैन. सो अर्को कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, यो इन्भल्भमेन्ट चाहिँ अझै माथिसम्म जान सक्छ, and it can also involve the 7th nuclei which is also located on the medial side, but the nuclei covering which is responsible for the eyeball movement muscle are still intact. So 3rd, 4th, 6th nucleus is intact in this patient. So यो मान्छेमा चाहिँ आँखा मात्र मुभ गर्न सक्छ, तर उसको हेमिप्यारेसिस सँगसँगै क्वाड्रिप्यारेसिस डेभलप भएको छ, फेसियल मसल्सहरुको ड्यामेज भएको छ because there is involvement of the 7th nerve nuclei on the both side. So this syndrome is known as locked in syndrome. So it seems as if उसको यो पेशेन्टको मुभमेन्टै भइरहेको छैन क्या, बुझिरहेको छ कि छैन. सो यो कन्डिसनलाई लक्ड इन सिन्ड्रोम भनेर भन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो the person will manifest with quadriplegia. The person is not able to talk, not able to eat, not able to drink because of the nucleus lesion involving 9th, 10th, 11th, 12th cranial nerve as well. And also तर there is vertical eye movement हरु चाहिँ पोसिबल छ. यो सिन्ड्रोमलाई हामी लक्ड इन सिन्ड्रोम भन्छ. It seems as if the person is locked within his body. उसले आफ्नो आईको मसल्सहरूलाई मात्र मुभ गर्न सकिरहेछ, इज नट एबल टु मुभ अदर सर्ट अफ मसल्स क्या. सो द्याट इज नट लक्ड इन सिन्ड्रोम, अल्सो नट स्युडोकोमा. सो हामीले पन्सको भिडियोमा के डिस्कस गर्यो, वी स्टडी अबाउट द मेजर ओरिएन्टेसन अफ द न्युक्लियर एज वेल एज ट्र्याक इन पन्स. त्यसपछि वी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेन्ट सिन्ड्रोम, भास्कुलर सप्लाईमा बेसिलर आर्टरी याद राख्ने, डिफ्रेन्ट सिन्ड्रोम इन पन्समा एउटा लक्ड इन सिन्ड्रोम जसमा चाहिँ क्वाड्रिपरेसिस डेभलप हुन्छ. अर्को सिन्ड्रोमहरुमा चाहिँ हाम्रो मिलार्ड-गुब्लर सिन्ड्रोम इम्पोर्टेन्ट छ. मिलार्ड-गुब्लर सिन्ड्रोममा इफ देयर इज 7th cranial nerve को स्पेयरिङ भयो भने द्याट इज नोन एज अनदर सिन्ड्रोम द्याट इज नोन एज रेनॉल्ड-कस्टन सिन्ड्रोम. अनि अर्को चाहिँ हाम्रो ल्याटरल पोन्टाइन सिन्ड्रोम जसमा चाहिँ वी टक्ड अबाउट द नेक्स्ट सिन्ड्रोम द्याट इज नोन एज द ल्याटरल पोन्टाइन सिन्ड्रोमको बारेमा कुरा गरौँ. यसको अर्को नाम हाम्रो म्यारी फक्स सिन्ड्रोम भनेर नि भनिन्छ. देन अल्सो वी टक्ड अबाउट द क्लॉट syndrome को बारे में हामीले यो भिडियोमा कुरा गरौँ. The next video will be important one and we'll be talking about the medulla oblongata and the syndrome associated with that.